عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في مدة 3 أشهر. هذا الفيديو سيكون بسيط جدا وسهل، وهو عبارة عن حوار ستتعلم فيه أكثر من 100 كلمة. حوار تتعلم فيه أكثر من 100 كلمة. فقط أطلب منكم مشاهدينا الكرام بدون ملل ولا كلل، أطلب منكم أن تعيدوا معي الكلمات والجمل. أعيدوا معي الكلمات والجمل، وأيضا أطلب التركيز لكي نستفيد أكثر. وسأبدأ الدرس على بركة الله. حوار بين جنى وسعد. dialogue entre جنى et سعد. عفوا جنى. حوار بين جنى وسعد. dialogue entre جنى et سعد. هذا الدرس هو ضمن درس الحوارات. لمن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية فسيجد الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو فليضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو هو اسم القناة، وليضغط على بلاي ليست وسيجد مجموعة من قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وسأبدأ الدرس على بركة الله، يعني القليل من التركيز لو سمحتم. جنى: Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez répondre à quelques questions. Donc bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour monsieur. لا نقول monsieur. هي في القواعد تقرأ mon. ON. هنا ON monsieur، ولكن نقول bonjour monsieur. Vous pouvez répondre à quelques questions. Bonjour أي جنى. Bonjour مرحبا أو نهارك سعيد. Monsieur يا سيدي. Vous pouvez أيمكنك أو أتستطيع. Si le verbe pouvoir أي يعني يستطيع أو يمكنه. إذن vous pouvez أيمكنك. هنا vous تعني أنتم أيمكنكم، ولكن نحن نخاطب شخص واحد، وفي اللغة الفرنسية يستعملون vous عندما لا يخاطبون عائلتهم وأصدقائهم. tu يستعملونها للعائلة والأصدقاء، وvou للإنسان الغريب كأسلوب الأدب. Vous pouvez répondre الإجابة. Vous pouvez أيمكنك الإجابة à quelques على بعض questions الأسئلة. les questions الأسئلة les réponses الأجوبة، أو من les questions الأسئلة les réponses الأجوبة. إذا تعلمتم مثلا bonjour monsieur pouvez répondre quelques، يعني 7 كلمات، وأيضا تعلمتم الربط. لذلك أطلب منكم تركيز معي إلى آخر الفيديو. ركزوا معي إلى آخر الفيديو وستستفيدون أكثر. إذن bonjour monsieur, vous pouvez répondre à quelques questions. سيجيب سعد oui bien sûr. oui نعم. bien sûr. سعد oui نعم بالطبع أو بالتأكيد. bien sûr تعني بالطبع أو بالتأكيد. oui bien sûr يعني ستطرح عليه أسئلة وسيجيب. جنى: et ce que vous faites du sport. Est-ce que vous faites du sport?
est-ce que vous faites du sport أي جنى هل تلعب الرياضة est-ce que et ce هنا لا نقول نقول est-ce que vous faites du sport هل تلعب الرياضة sport الرياضة est-ce que vous faites du sport 7 oui je fais du tennis oui je fais du tennis أي 7 oui نعم je fais تعني أفعل ألعب أقوم أحضر le verbe faire له معاني كثيرة نحن نقول ألعب التنس je fais tennis أي ألعب التنس je fais أو je joue ولكن je fais يعني أقوم بلعب التنس وما شابه جنى vous en faites souvent ركزوا معي قليلا وتابعوا الفيديو إلى الأخير قلنا vous en faites vous en في الدرس الثاني على ما أظن من برنامج تعلم اللغة الفرنسية قواعد قلت أن S بين U و E entre deux voyelles تقرأ Z vous en faites souvent وsouvent هي الكلمة الأولى من الكلمات الأساسية اليوم سنعرف souvent أي سنتعلم souvent تعني غالبا قلنا جنى vous en faites هل تفعل ذلك souvent غالبا إذن souvent غالبا vous en faites souvent أي هل تفعل أو هل تقوم بذلك غالبا أو هل تفعل ذلك غالبا vous en faites souvent لا تركز كثيرا على en vous en faites souvent إذن أعيدوا معي الجملة مثلا vous en faites souvent أعيدها معي بسرعة vous en faites souvent 7 j'en fais parfois le dimanche quand il fait beau هنا vous en faites souvent هل تقوم بلعب التنس غالبا هنا on تعود على التنس vous en faites souvent أي تلعب التنس غالبا هنا on أيضا تعود على التنس j'en fais ألعبه أقوم به parfois قلنا souvent وparfois هي الكلمة الثانية المهمة في هذا الحوار قلنا souvent غالبا parfois تعني أحيانا souvent غالبا وparfois تعني أحيانا j'en fais parfois le dimanche quand il fait beau 7 أفعله أحيانا أيام الأحد le dimanche هو يوم الأحد quand تعني عندما il fait beau يكون الطقس جميل il fait beau يعني يكون الطقس جميل نقول il fait beau aujourd'hui أي الطقس جميل اليوم il fait beau aujourd'hui الطقس جميل اليوم j'en fais parfois j'en fais souvent أي أقوم به غالبا souvent j'en fais parfois يعني أحيانا souvent وparfois يجب أن تستعملوها في جمل
إذا j'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. أفعله أحيانا أيام الأحد عندما يكون الطقس جميل. أيها الأصدقاء مشاهدينا الكرام، أعيدوا معي الكلمات والجمل. تابعوا الفيديو إلى الآخر وأعيدوا معي الجمل. هذا هو المهم. عندما أقول لك ستتعلم اللغة الفرنسية فأنا أعني ذلك. أنتم فقط تابعوا معي الفيديو إلى الآخر. قلنا j'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Jana, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Musique. Est-ce que قلنا هل vous jouez تلعبوا d'un instrument بآلة de musique موسيقية. إذن est-ce que جانا هل تلعبوا est-ce que vous jouez هل تلعبوا d'un instrument بآلة de musique موسيقية. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? أعيدوا معي. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? هل تلعبوا بآلة موسيقية؟ سعد oui je fais du piano. أي أقوم بلعب البيانو. oui je fais du piano. oui je fais du piano. oui je fais du piano. سعد نعم ألعب البيانو. oui je fais du piano. نعم ألعب البيانو. oui je fais du piano. أعيدوا معي. oui je fais du piano. Jana, vous en faites souvent en تعود على البيانو. vous en faites souvent ou vous faites le piano souvent. مثلا vous en faites souvent. vous en faites souvent. vous en faites souvent. جانا هل تفعل ذلك غالبا أو هل تلعب ذلك غالبا أو هل تلعب على البيانو غالبا. souvent تعني غالبا. هل تفعل ذلك في الغالب أو غالبا. هل تلعب ذلك غالبا. vous faites souvent du piano. 7 oui je joue tous les jours. oui je joue tous les jours. يعني نعم سعد نعم ألعب كل يوم. وهنا لا توجد أداة تعود على البيانو. oui je joue tous les jours يعني لم يقل ألعبه كل يوم. قال نعم ألعب كل يوم. oui je joue tous les jours. oui je joue tous les jours. oui je joue tous les jours. Jana, vous jouez du piano combien de temps par jour? vous jouez du piano combien de temps par jour. إذا لم تعرفوا بالضبط ماذا تعني بيانو فإن بيانو آلة موسيقية هي على شكل مكتب وهي سوداء ونضغط على أزرار بيضاء وسوداء لنتعلم الموسيقى. إذن بيانو يمكنكم أن تكتبوا في التعليق اسمه باللغة العربية إذا كان له اسم باللغة العربية. أنا لم أجد له اسم وجزاكم الله خيرا. قلنا Jana, vous jouez du piano. vous jouez du piano combien تعني كم. combien de temps combien
كم من الوقت. Vous jouez du piano. Vous jouez تلعب. ولكن par jour كم من الوقت في اليوم. في اليوم. Vous jouez du piano. تلعب البيانو. كم من الوقت في اليوم تلعب البيانو. Vous jouez du piano combien de temps par jour. Vous jouez du piano combien de temps par jour. كم من الوقت في اليوم تلعب البيانو. 7. J'en joue 20 minutes par jour. J'en joue 20 minutes par jour. J'en joue. هنا تعود على البيانو. J'en joue 20 minutes par jour. Donc 7. أعزف عليه. J'en joue. أعزف عليه أو ألعبه 20 minutes. 20 أو 20 minutes دقيقة par jour في اليوم. J'en joue 20 minutes par jour. أعزف عليه 20 دقيقة في اليوم. J'en joue 20 minutes par jour. عيدوا معي. J'en joue 20 minutes par jour. J'en joue 20 minutes par jour. Jana, est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Est-ce que, est-ce que, تعني هل, Jana, هل, تدعو, est-ce que vous invitez, هل تدعو souvent, غالبا, des amis, الأصدقاء, chez vous, إلى منزلك, chez moi, عندي أو في منزلي, chez vous إلى منزلكم, ولكن هي تخاطب شخص واحد. وقلنا أن عندما تخاطب شخص غريب عنك باللغة الفرنسية فإنك تستعمل vous. وإن كنت تخاطب أحد من العائلة أو أحد الأقارب أو الصديق فأنت تستعمل tu. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? 7. Très rarement. Très rarement. Très rarement. قلنا الكلمات المهمة parfois, أحيانا, souvent, غالبا, rarement تعني نادرا. Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Très rarement, c'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Très rarement, c'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. إذن ساد très rarement نادر جدا. إذن rarement نادر أو نادرا جدا. C'est très petit chez moi أي منزلي صغير جدا. لا أستطيع أن أدعو أصدقائي لأن منزلي صغير جدا. C'est très petit chez moi. Très جدا. Petit صغير. Chez moi أي عندي في منزلي عندي. Je préfère أنا أفضل aller أن أذهب au restaurant إلى المطعم. إلى المطعم. Donc c'est très rarement, c'est très petit chez moi, je préfère aller au restaurant. قلنا rarement وsouvent وparfois وسأستعمل أيضا toujours هي عائلة. نقول كلمات عائلة يعني rarement تعني نادرا وتوجور تعني دائما. rarement تعني نادرا وتوجور تعني دائما وsouvent تعني غالبا وparfois تعني أحيانا. إذن très rarement c'est très petit chez moi, je préfère aller au restaurant. إذن سأمر الآن إلى جنى. جنى, est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Est-ce que
vous sortez aussi avec vos collègues. جنى هل تخرج أيضا مع زملائك. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? هل تخرج أيضا مع زملائك. Est-ce que قلنا تعني هل vous sortez تخرج aussi أيضا avec مع vos collègues زملائك. سأستعمل jamais أيضا من عائلة toujours و parfois و souvent. Sad. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Je ne sors jamais avec mes collègues. إذن jamais تعني أبدا. Jamais تعني أبدا. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Sad, non. Là, je ne sors jamais. أنا لا أخرج avec مع زملائي. عفوا هنا أبدا. Jamais تعني أبدا. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. لا أنا لا أخرج أبدا مع زملائي. لا بأس أن تكتبوا هذه الكلمات المهمة. قلت لكم أنكم ستستفيدون أكثر من 100 كلمة، وفي هذه الكلمات هناك كلمات محورية مهمة. قلنا souvent، قلنا parfois، قلنا jamais و rarement. وأيضا سنستعمل toujours. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. لا أنا لا أخرج أبدا مع زملائي. عيدوا معي. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. لا أنا لا أخرج أبدا مع زملائي. جنى. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant. كالسؤال. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant. Vous changez toujours de restaurant. Quand vous sortez. Quand vous sortez. Quand vous sortez. Vous changez toujours de restaurant. أي جنى. quand تعني عندما. vous sortez تخرج. vous changez toujours. هل دائما تقوم بتغيير de restaurant المطعم. café المقهى. restaurant المطعم. quand vous sortez vous changez toujours de restaurant. عندما تخرج هل دائما تقوم بتغيير المطعم. إذن toujours تعني دائما. toujours تعني دائما. إذن ذكرت لكم الآن 5. كنت سأذكر فقط 4 وأترك jamais، ولكن ضروري أن أدخل jamais. إذن قلنا parfois، souvent، rarement، jamais، toujours. parfois تعني أحيانا. souvent تعني غالبا. rarement تعني نادرا. و jamais تعني أبدا. و toujours تعني دائما. quand vous sortez vous changez toujours de restaurant. Sad. non, pas toujours. ça m'arrive quelquefois. non, pas toujours. ça m'arrive quelquefois. non, pas toujours. pas toujours. ça m'arrive quelquefois. أي sad. non, pas toujours. ليس دائما. ça m'arrive يحدث لي quelquefois في بعض الأحيان. quelquefois. donc non, pas toujours. ça m'arrive quelquefois. لا ليس دائما يحدث لي في بعض الأحيان. يمكنكم أن تعيدوا معي الجملة. non, pas toujours. ça m'arrive quelquefois. سأعيد الجملة التي قمت بتركيبها بعجالة. قلنا الدرس 20 وهو حوار بين جنى وسعد.
Dialogue entre Jana et Saad. Jana, bonjour monsieur, vous pouvez répondre à quelques questions? Bonjour monsieur, vous pouvez répondre à quelques questions? Saad, oui bien sûr. Oui bien sûr. Jana, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites du sport? Saad, oui, je fais du tennis. Jana, vous en faites souvent? Vous en faites souvent? Saad, j'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Jana, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Saad, oui, je fais du piano. Oui, je fais du piano. Jana, vous en faites souvent? Vous en faites souvent? Souvent, تعني غالبا. Oui, je joue tous les jours. Oui, je joue tous les jours. Jana, vous jouez du piano combien de temps par jour? Vous jouez du piano combien de temps par jour? Vous jouez du piano combien de temps par jour? Saad, j'en joue 20 minutes par jour. J'en joue 20 minutes par jour. Jana, est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Saad, très rarement, c'est très petit chez moi, je préfère aller au restaurant. Très rarement, c'est très petit chez moi, je préfère aller au restaurant. Jana, est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Saad, non, je ne sors jamais avec mes collègues. Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Jana, quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Saad, non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. Non, pas toujours, ça m'arrive quelquefois. Non, pas toujours, ça m'arrive quelquefois. إذا تعلمنا souvent, ou parfois, ou rarement, ou toujours, ou jamais. يمكنكم أن تكتبوا هذه الكلمات في مذكرة مثلا. وأشكركم مشاهدينا الكرام لتتبعكم لهذا الفيديو، ومن تابع الفيديو إلى الأخير فليكتب toujours toujours، فليكتب toujours وهي أمامكم أي دائما، لكي أعرف أعداد المشاهدين التي تتابعوا الفيديو إلى الأخير. وأيضا مشاهدينا الكرام أطلب منكم مشاركة الفيديو بالضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم لكي تعم الفائدة. ولمن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فليضغط على علامة إي وسط الدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، أو فليضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم القناة أسفل الفيديو مباشرة، وليضغط على بلاي ليست ويجد جميع القوائم برنامج تعلم اللغة الفرنسية. وأيضا يمكنكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.